Presiden Donald Trump melakukan inspeksi dan menandatangani bagian tembok perbatasan di wilayah Yuma, negara bagian Arizona, untuk merayakan tembok sepanjang 322 km di sepanjang perbatasan barat daya yang diklaim telah dibangun di masa pemerintahannya. This is the most powerful and comprehensive border wall structure anywhere in the world. It's got technology that nobody would even believe between sensors and cameras and everything else. Pemerintahan Trump berencana membangun tembok sepanjang 725 km pada akhir tahun ini. Menurut patroli perbatasan AS, mayoritas tembok yang telah dibangun menggantikan sistem perbatasan yang ada. Sementara itu, awal pekan ini Trump menandatangani instruksi presiden mengenai pembekuan berbagai jenis visa kerja bagi pekerja asing yang berlaku hingga akhir tahun ini. Kebijakan itu diklaim dapat menyediakan lebih dari 500,000 pekerjaan yang dapat diisi oleh warga Amerika di masa pandemi. Sementara data pemerintah menunjukkan warga AS yang menganggur akibat pandemi jumlahnya sekitar 19,5 juta orang. Pembekuan visa ini menuai kritikan perusahaan-perusahaan teknologi, termasuk Amazon dan Google, yang memerlukan ribuan pekerja asing berketerampilan tinggi setiap tahun. Some of those skills may not be easily duplicated by workers already here. I think there's a view that, sort of one tech worker is like another tech worker, but there's a lot of very specific skills, particularly in these sort of, bleeding edge technologies like artificial intelligence, which you just cannot, put an ad in the paper and there's going to be 20 people at your door who can do that job. Instruksi baru Trump berpotensi berdampak pada ratusan ribu pekerja asing, khususnya yang saat ini berada di luar Amerika Serikat dan belum memiliki visa. J visas, which include au pairs, foreign exchange students, visiting scholars and researchers, and even foreign physicians, and also L visas, which are intra-company transfer visas for business executives, managers, and people with specialized knowledge. Pada akhir pekan, kampanye Trump pertama sejak pandemi di Tulsa, Oklahoma, ditandai dengan jumlah pendukung yang datang jauh lebih rendah dari perkiraan. Dengan kunjungannya ke perbatasan, Presiden berupaya untuk membangkitkan kembali semangat basisnya dengan berfokus pada sikap kerasnya pada imigrasi yang merupakan janji kampanye utamanya. It seems to be part of a broader economic philosophy and a political philosophy that immigration is bad for America, and to the extent that these Republican policymakers, including the president, think that's what their base wants, they're trying to give it to them. Presiden mengakhiri kunjungannya ke Arizona dengan pidato bergaya kampanye di sebuah acara pelajar bagi Trump. The radical left, they hate our history, they hate our values, and they hate everything we prize as Americans, and we're right. Because our country didn't grow great with them. It grew great with you and your thought process and your ideology. Walau Arizona secara tradisional dianggap sebagai wilayah aman untuk kandidat presiden dari Partai Republik, negara bagian ini belakangan kompetitif bagi Partai Demokrat, sehingga membuat pemilu presiden November mendatang sulit diprediksi. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. And God bless America. Thank you very much. Thank you.